નમસ્કાર ધોરણ 8 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું અલંકાર પબ્લિકેશનની જે સ્વાધ્યાય પોથી આવે છે તેમની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 3 છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ નું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ વિકલ્પોવાળા પ્રશ્નોથી. તે પહેલા એક નાનકડી વાત કરી દઉં. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે અન્ય વિષયના સોલ્યુશન પણ મેળવી શકો છો. જેમાં પહેલો જ પ્રશ્ન છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ ગદ્ય કે લેખક કોણ है? તો એમાં જવાબ આવશે ડોક્ટર કોકિલા પારેખ. પ્રથમ ભારતીય મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી કોણ है? એમની અંદર જવાબ આવશે કલ્પના ચાવલા. ત્યાર પછી ત્રીજું છે सुनीता विलियम्स के पिता से पिता व्यवसाय किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो એમાં આવશે ડોક્ટર. करनाल शहर किस प्रांत में है? तो हरियाणा. सुनीता को घर वाले प्यार से क्या कहते थे? तो सुन्नी. नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? तो अमेरिका. रिक्त स्थानों की पूर्ति, जेमा सुनीता भारत देश के गुजरात राज्य से जुड़ी है. राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे. सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी कहा जाता है. जुलासन गांव गुजरात के महसाणा जिले में है. त्रीजा खरा खोटा है. सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, तो साची बात. सुनीता की प्राथमिक शिक्षा मेंचासू सेट्स में हुई थी, तो खोटी बात है. कल्पना चावला जुलासन गांव की थी, तो खोटी बात है. सुनीता का जन्म ओहियो में हुआ था, तो सच. पर्यायवाची शब्द विश्व तो दुनिया, पसंद तो चयन, हिम्मत तो साहस, प्रशिक्षण तो तालीम, संकल्प तो निश्चय और परीक्षण तो जांच. पृथ्वी तो धरती, शांत तो प्रतिष्ठा और दिक्कत तो समस्या. विलोम शब्द में इच्छा तो अनिच्छा, प्रश्न तो उत्तर, प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध, उचित तो अनुचित, मेहनती तो आलसी, शिक्षित तो अशिक्षित, अनुज तो अग्रज, बंद तो खुला और मुश्किल तो आसान. छठानी अंदर लिंग परिवर्तन. देवर तो देवरानी, रूपवान तो रूपवती, अभिनेता तो अभिनेत्री, इंद्र तो इंद्राणी, श्रीमान तो श्रीमती, स्वामी तो स्वामिनी, बलवान तो बलवती, करता तो करजी અને વિદ્વાન તો વિદુષી. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા મહાવરાના અર્થ અને વાક્ય લખવાના છે, જે તમારી બુકની અંદર આપેલું છે, જે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. એમના પછીની વાત કરીએ તો સही वाक्यांश चुनकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए. हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे नहीं है. अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अमेरिका से सुनीता विलियम आने वाली थी. सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो सुनीता ने अपने सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी कर ली थी. प्रश्न नंबर 9 છે एक एक वाक्य में उत्तर. तो जो सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ था. सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रही? तो 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट. ત્રીજું છે અંતરિક્ષ પરી સુनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के एक राकेश शर्मा ने बीजी છે कल्पना चावला. प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा. सुनीता आज किस जगह पर कार्यरत है? तो नासा में. सुनीता को बचपन में कौन से खेल पसंद थे? तो स्विमिंग, दौड़ છે, સ્વિમિંગ છે, પછી घुड़ दौड़ છે, बाइसिकल છે, स्नो बॉलिंग છે, धनुर्विद्या आदि जैसे खेल पसंद है. सुनीता को नासा के लिए कब चयनित किया गया? तो 1998. सुनीता विलियम्स के माता पिता के नाम. तो पिता का नाम दीपक भाई था और माता का नाम था उर्सबाइन बोनी. उर्सबाइन बोनी. ત્યાર પછી 2-3 વાક્ય में उत्तर છે. તો મિત્રો અહીંથી આપણે માત્ર પ્રશ્ન બોલીશું. જવાબો છે એને લખવા માટે અને એસએસ મતલબ સ્ક્રીનશોટ લેવા માટેનો સમય આપણે 1 सेकंड થી 2 सेकंड નો આપીશું. તો પહેલા જોઈએ अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है. तो આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બીજું છે सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है?
તો हमारी પૃથ્વી વાળો છે એ આખો અહીં સુધી છે. आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे તેનો જવાબ અહીંયા સુંદર રીતે રજૂ કરેલો છે. પછી પાંચમું છે हमें नारी का सम्मान करना चाहिए તો અહીંયા એનું આપેલ છે क्योंकि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है. सविस्तार उत्तर છે જેમાં પહેલું सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकट बनाए તો એનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે. પછી છે सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए તો એનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે જે તમારે વિડિયો લેક્ચર પોઝ કરીને લખી દેવાનો છે. ત્યાર પછી ત્રીજું છે महिला विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करती है आपका क्या मत है તેનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है તો મિત્રો એનો જવાબ અહીંયા છે. ચાલો चित्र के आधार पर काव्य लिखिए तो અહીંયા એક ફૂલનું ચિત્ર છે. मुझे खिला हुआ देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं मेरी खुशबू सभी दिशाओं को महकाती है जिसकी प्यारी प्यारी कलियां सबके दिलों को लुभाए जाती है वही फूल हूँ जो सबको मुख पर हंसी ले आता है. ત્યાર પછી પાત્ર પહેચાનવાનું છે. સોરી એમાં इंदिरा गांधी किरण बेदी सानिया मिर्जा मलाइका साराभाई कल्पना चावला અને પીટી ઉષા. તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણા પાઠનું સોલ્યુશન. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આવા જ એક સોલ્યુશન સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.